Sve je počelo odavde kad smo našli ovaj vodopad na listingu na kupujem prodajem. Kad je rekao na listingu da prodaje zemlju pored vodopada, nismo mu verovali. Tog momenta kad smo vidjeli vodopad, rešili smo da kupimo zemlju i da napravimo kolibu. I da pravimo svoju struju i da pijemo svoju vodu sa vodopada. Kod samog čišćenja ovog zemljišta i pravljene naše brvnare, bili ste sa nama. Bili ste svo vreme tu, vodili nas i pomagali nam sa vašim lepim rečima, sa podrškama, sa svim onim što ste lepo rekli. Bili ste sa nama od samog početka, sve ste nas podržavali, sve ste gledali i činili najbolje što ste mogli za nas. Godina dana je već prošla, nevjerovatno ali istinito. Ne možemo ni sami da verujemo. U stvari, bit će nam godina za koji dan, ali sam rešio da snimim po ovome prelepom vremenu, zato što je ovaj sneg očaravajući. Zato što stvarno želim da podelim ovu lepotu u kojoj smo mi nalazimo. Jeste hladno, jeste zeznuto, jeste smrzne voda, jeste svašta, udari glavom, eto, udarite i glavom. Svašta se nešto izdogađa, ali to je deo ovog našeg života. Života na sistemu. Pa, da vas podsjetimo šta trenutno ne radimo. Trenutno ne kopamo ovu rupu. Hladno, brate. Mada sam mislio da opet siđemo ove nedelje, da možda počne da razvaljuje malo. Struja i dalje se pravi. Jutros je baš nešto cičalo, ali sve je bilo smrzlo, tako da čudi me da je radi. Pa idemo dalje. Vidite kako je ovo sve ovdje fino, neorganizovano, kao što sam i ja u mnogim slučajevima. Krenuo sam da snimam ovo sve da bi podelio sa prijateljima, podelio sa familijom, da ne bi morao svakom posebno da šaljem slike. I na kraju ovo je krenulo kako treba. Nisam se u stvari nadao ovolikom odazivu, nisam se nadao ovakvom uspehu. Naravno, bez pomoći mnogih ne bi tako daleko dogurali u prvoj godini. Mi smo prezadovoljni kako je sve prošlo za prvu godinu. Moj plan bio da se monetizujemo u prvih 6 mjeseci. Uspeli smo to za 22 dana. Moj plan bio da imamo 300.000 pregleda za prvu godinu. Evo imamo skoro 1 milion. Moj plan bio da imamo bar 5.000 pratilaca. Imamo 6.500. Moj plan bio mnogo manji nego što su stvarni brojevi, što su stvarno stvari izdogađale. I prezadovoljan sam i prezahvalan sam svima na sve što ste pomogli. Ali stvarno moram napomenuti neke ljude koji su stvarno doprinijeli da se neke brojevi jako puno ubrzaju i poboljšaju. Prvi koji nas je pronašao i ponudio intervju s nama, koji ima svoj YouTube kanal, je Povratak na selo. Gorane, hvala ti još jedan put na svemu, nemaš šanse da ćemo zaboraviti koliko si činio za nas. Hvala ti puno što si nas postavio na svoju YouTube stranicu i što si nas podelio sa svojim pratiocima. Hvala ti što nas je Kurir TV pronašao, jer bez tebe možda ne bi znali za nas. Kurir TV nam isto pogurao brojeve, isto kao i Goran, isto kao i svi ovi ljudi koji ću sada da spomenem u ovom delu videa. Nakon Gorana i Kurir TV se pojavio Blic. Blic je isto došao i uradio intervju. Pomoglo isto. Brojevi su se povećali nakon njih. Nakon Blica pojavio se Radovan sa kanalom Izazovi avanturu. I sa njim se pojavila i TV Prva. Isto je jako velika pomoć. Opet se brojevi digli i opet je sve krenulo da ide kako treba. Prezadovoljni i prezahvalni. Nakon toga Radovan je postavio reel na Instagramu u vezi nas. Opet su se brojevi podigli, opet se pregledi podigli. Nakon svega toga pojavio se Alex sa Atek TV. Isto je čovjek uradio intervju sa nama, uradio je video. Brojevi su opet porasli. Sve ljude koje sam spomenuo sam iz srca, zato što su stvarno bili tu sa nama. Ali ne smijem da zaboravim moju Danu. Moja Dana je bila moja podrška u svemu ovome. Moja Dana je prisustvovala i gledanju i slušajući mene kako planiram da režiram, da snimim i da editujem malo preko 280 videa. Ja mislim da je i to pomoglo. Video kako sam ostavljao cigare, video kako smo pravili stepenice, video kako smo pravili svoju struju, video kako smo sadili svoju baštu. Delili smo sa vama naša privatna lična iskustva. I drago nam je zbog toga. I drago nam je što ste bili deo sa nama i nadamo se da ćete nastaviti. I ne bi to zamenilo ni sa čim. Evo doveo sam vas do ove reke da vidite kako je nabujala sad kad je sneg i hladno.
i da vam pokažem kako se trenutno osjećamo. Osjećamo se baš snažno kao i ova reka. Pogledajte ovu jačinu, ovu brzinu. Naš čitav plan je da kroz ovu avanturu prođemo kao ovaj mali potočić, a u stvari smo završili kao ova nabujala reka. Završili smo jako i snažno našu prvu godinu. Još jedan put želim da se zahvalim svima što ste bili s nama. Još jedan put želim da se zahvalim sve jednom kliku, lajku, sve jednom komentaru koje ste nam ostavili. Sve jednoj maloj podršci, pa čak i onim komentarima koje možda ja nisam htio ni da čujem. Ali ste tu ste bili uz nas, pomogli ste nam, pogurali ste nas, dali ste nam vaše vreme, vašu pažnju. I nadamo se da ćete uživati s nama i u narednim godinama koje dolaze. Jer prva godina je samo početak, prva godina je najteža. Koliko sam se bio smrzao napolje i požurio da letim u kuću, totalno sam zaboravio da se zahvalim svima vama koji ste nas finansijski pomogli. Ne možete ni zamisliti koliko nam je vaša finansijska pomoć pomogla. Ne samo finansijski, nego i moralno. Kad dobijemo takvu neku pomoć od vas, to nam je samo potvrda da nešto radimo kako treba. To nam je samo još jedan znak i još malo vetra u leđa da nastavimo sa našim radom, da nastavimo sa našim trudom. Jer svi mi ponekad padnemo u neki osjećaj da nešto ne radimo kako treba. I u tim nekim momentima počnemo sami sebe da pitamo da li ono što radimo je ispravno. I onda se pojavi novi član, novi member, kako nas zovu. Onda se pojavi neko da nam kupi kafu na Buy Me a Coffee. Onda se pojavi neko da nas zaprati, da nam na live-u uplati neki novac. I to je ono u stvari što nekako dođu taj neki pravi moment kada sve počne rušiti, kad se pitanja počnu postavljati da li ovo što radimo je uopšte ispravno, da li ovo nekoga interesuje. Onda stigne mala pomoć, mala finansijska pomoć. I onda pogledamo brojeve ponovo i onda se opet oduševimo koliko dobrih ljudi postoji na ovome svetu. Molim vas, nemojte nikad pomisliti da ćemo ikad zaboraviti koliko ste učinili za nas. I nećemo nikad zaboraviti da bez vas mi ne postojimo. Želimo svima još jedan put da zahvalimo na svemu što ste učinili za nas. I stvarno nam je neverovatno drago koliko smo dobrih ljudi upoznali kroz ovaj YouTube, kroz ovaj naš kanal. Budite sa nama, ostanite sa nama. Nadamo se da će biti interesantno što dolazi u našim sljedećim videoma, našim iskustvima i našem životu van sistema. Još jedan put, naš život nije laž, nije prevara, mi ovo živimo iskreno i želimo da pokažemo i da podržimo svakoga ko reši da živi ovakvim životom. Nije lako, ali verujte mi da je prelepo. Hvala vam još jedan put na svemu, a mi... Ćao bre! Ćao bre! Ćao bre, to je to! Do sljedećeg puta, vidimo se.